तो मैं मोहम्मद इकबाल कुरैशी सागर एक्सप्रेस और दिन रात न्यूज़ HD मुल्तान से। मेरे साथ मोहम्मद शहजाद साहब और मोहम्मद साजिद साहब जो कि माशाल्लाह बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं और इन्होंने हमारे मुल्तान में जुर्म के ख़ात्मे में और बहुत अच्छा किरदार अदा किया, मज़लूम की आवाज़ बने। हमारे मोहम्मद शहजाद साहब ने बहुत से गरीब लोगों को, मोहम्मद साजिद साहब ने बहुत से लोगों को इंसाफ दिलवाया। और मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि हमारे इस माशरे में आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी जदोजहद कर रहे हैं, तो इस सहाफ़त को आप कैसा पाते हैं? क्या ये मुश्किल काम है या ये सबसे दुनिया का आसान काम है? जी मोहम्मद साजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, आपने इस काबिल समझा कि आपने चंद अल्फाज मुझसे पूछे। जी तो पहले तो मैं आपको आपके चैनल की मुबारकबाद दूंगा जो आपने सागर एक्सप्रेस मुल्तान शुरू किया है। अल्लाह ताला आपको इसमें दिन रात मेहनत करने पर सिला दे और आपको कामयाबी दे। शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि सहाफ़त के हवाले से जैसा कि आपको भी पता है कि पिछले 3 साल से हम सहाफ़त से रिलेटेड हैं और आप भी हमारे साथ रिलेटेड हैं। जी तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सहाफ़त मैं नहीं समझता कि एक मुश्किल काम है। मुश्किल तब होता है कि जब हम ये ज़हन बना के निकलते हैं कि हमने फ़लाँ बंदे को लूटना है, हमने फ़लाँ बंदे से 2 नंबरी करनी है, हमने फ़लाँ बंदे से मंथली लेनी है, तब हमारे लिए मुश्किल है। क्यों? तब हमारे दिल में एक डर होता है। ये एक बड़ा अहम एक बात है। मैं अपने जितने भी न्यूज़ साफ़ी हजरात हैं, जो न्यू जनरेशन हमारी इस फील्ड में आ रही है, उनके लिए एक बड़ा अहम ये एक बात है कि आप जब दिल साफ़ लेकर निकलेंगे ना, जब आप दिल में ये चीज़ सोच के निकलेंगे कि हमने एक मज़लूम की मदद करनी है, हमने एक मज़लूम का साथ देना है, हमने उसको उसका हक़ दिलवाना है, तो फिर आपको सहाफ़त में मुश्किल नज़र नहीं आएगी। क्योंकि जो हमारे हुक्मरान गुज़रे हैं, मुसलमानों के जो हुक्मरान गुज़रे हैं, हमारे अंबिया कराम जो गुज़रे हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारी मुश्किलात आई हैं, लेकिन उनके दिल बड़े मुतमईन थे। वो अपनी आवाम के लिए, अपनी उम्मत के लिए बड़े दिल में साफ़ थे, तो अल्लाह ताला ने उनकी मुश्किलात को आसान किया। तो मैं नहीं समझता कि सहाफ़त एक मुश्किल काम है। हाँ, जब हम 2 नंबरी करेंगे, जब हम लोगों को ब्लैकमेल करेंगे, तो फिर ये बहुत मुश्किल है। तो मुझे एक बात की और भी बहुत खुशी है कि माशाल्लाह आप हमारे साथ 3 साल से रिलेटेड हैं, हमारे साथ मुंसलिक हैं। और मुझे वो टाइम याद आता है कि जब आप हमारे साथ रमज़ान शरीफ के अंदर शाम को हम बैठा करते थे और सुबह सहरी के टाइम तक हम अपनी इन्हीं चैनल्स के हवाले से अपनी मीटिंग्स में हम रहते थे। जब हमने 4 न्यूज़ मुल्तान में लाए, हमारी पूरी कैबिनेट थी, उसमें ज़ीशान साहब थे, शहजाद भाई थे, आप थे और काफ़ी सारे हमारे दोस्त थे जिन्होंने हमारे साथ उस प्रोग्राम को करने में हमारी मदद की, हमें सपोर्ट किया। तो वो एक अच्छा एक स्टार्टिंग का जो टाइम था, वो कभी कभी हमें अकेले बैठा होता हूँ तो मुझे याद आता है, मैं अक्सर शहजाद भाई से भी डिस्कस करता हूँ कि हमें उस वक्त टाइम का भी नहीं पता चलता था। तो अगर हम उस वक्त को देखें तो हमें कोई मुश्किल नहीं है। हाँ ठीक है कि मुश्किलात हमें थोड़ा सा सर्वाइव करने में है, हमें अपने आप को प्रमोट करने में मुश्किलात हैं, हमें थोड़ी सी फाइनेंशियल कमज़ोरियाँ हैं, लेकिन है कि वो फाइनेंशियल कमज़ोरियाँ इसीलिए हैं कि हम हक़ और सच की सहाफ़त कर रहे हैं। अगर हम ब्लैक मेलिंग की सहाफ़त कर रहे होते तो आज हमारे नीचे गाड़ियाँ भी होती, आपके नीचे भी गाड़ी होती, आप एक अच्छे बंगले में बैठे होते। जैसा कि बहुत सारे जो ब्लैक मेलर सहाफ़ी हैं जिन्होंने इस शोबे को बदनाम किया हुआ है। तो मेरा यही नज़रिया है कि सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है। इसको अगर हम आवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करें तो हमारा दिल भी सुकून में रहेगा, हमारा माइंड भी सुकून में रहेगा और हमारी जो लाइफ है वो भी सुकून में रहेगी। तो नाज़रीन, ये हमारे मोहम्मद शहजाद साहब, मोहम्मद साजिद साहब, उनके तासुरात आपने सुनिए और हमें बड़ी खुशी हुई है कि उनके सहाफ़त के बारे में बहुत अच्छे तासुरात हैं। तो हम पूछते हैं मोहम्मद शहजाद साहब से, जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं और सीनियर सहाफ़ी भी हैं, जिनसे मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ, साजिद साहब से और मोहम्मद शहजाद साहब से भी माशाल्लाह मैंने बहुत कुछ सीखा है और उस पर अमल कर रहा हूँ, तो कामयाबी की राहों पे गामज़न हूँ। तो मोहम्मद शहजाद साहब से भी पूछूँगा कि वो इस मुश्किल सहाफ़त को किस तरह सर अंजाम दे पा रहे हैं, क्योंकि बहुत से सहाफ़ियों ने तो इसका नाम, सहाफ़त का नाम बदनाम करके रख दिया है, लेकिन मोहम्मद शहजाद साहब ने गरीब और मज़लूम की आवाज़ बने, बहुत से घरानों की मदद की, पर्सनली तौर पर भी उनकी मदद करते रहे और इतनी मुशक्क़त करके इस मकाम पर पहुँचे। तो मैं इनसे ये पूछूँगा
کہ یہ صحافت کیا یہ مشکل کام ہے یا سب سے آسان کام ہے؟ جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بہت خوشی ہوئی جناب اقبال قریشی صاحب آپ سے مل کر, اور سب سے زیادہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ایک آپ معذور ہیں اور معذور صحافی ہونے کے باوجود آپ کے اندر ایک بہت بڑا جذبہ ہے. آپ کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی, ہمارے اندر بھی ایک فیلنگ پیدا ہوتی ہے کہ ایک معذور بندہ وہ اتنی جد و جہد کر رہا ہے, لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے, لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے, لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے دن رات بھاگ رہا ہے. تو جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو دیکھنے کے بعد ہمارے اندر بھی ایک فیلنگ پیدا ہوتی ہے اور ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. جب تک انسان کے اندر جذبہ رہتا ہے وہ انسان بھاگتا رہتا ہے اور وہ کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے. انسان کی نیت اگر ٹھیک ہے تو راستے بالکل آسان ہیں, اگر انسان کی نیت خراب ہے تو راستے مشکل ہیں. میں جب چھوٹا سا تھا, اسکول لائف میں تھا, تو اس وقت میں جب دیکھتا تھا چھوٹے لوگ یعنی کہ مختلف لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے بچوں کے ساتھ یا گھروں میں, تو اس وقت سے میرے اندر ایک فیلنگ تھی, شروع سے ہی ایک فیلنگ تھی کہ میں یار ان لوگوں کے ساتھ ہیلپ کروں. حالانکہ اس وقت کچھ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ میں خود بھی چھوٹا تھا, لیکن اس کے باوجود جب میں نے دیکھا, ماحول دیکھا, تھوڑا تھوڑا آگے بڑھنا شروع کیا, لوگوں سے ملنا جلنا, اٹھنا بیٹھنا, لوگوں کے مسئلے مسائل میں بیٹھنا شروع کیا, لوگوں کی پنچایتیں دیکھنے شروع کی اور لوگوں کے ساتھ ہیلپ کرنی شروع کی, غریبوں کے ساتھ مسائل دیکھے اور ان کے ساتھ جب میں ہیلپ کرتا تھا مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی, دلی فیلنگ, رات کو جا کے سکون سے سوتا تھا, یار میں نے آج اس کا ایک کام کیا, مجھے بڑا اچھا لگتا تھا, بڑی اچھی فیلنگ ہوتی تھی. اس کو سوچتے ہوئے, اس کی نظریوں کو لیتے ہوئے میں نے اپنے چینل کا نام دن رات نیوز HD پاکستان, سچ کی کھوج حق کا ساتھ, ہمیں غریب اور مظلوم کی آواز, یہ میں نے نام رکھا اپنے چینل کا. اور اس چینل کو میں نے اس یعنی کہ عزم کو لے کر اپنی پورے پاکستان میں ٹیم بنائی. ہر شہر کے اندر میرے نمائندے موجود ہیں, وہ آلریڈی ورک کر رہے ہیں اور اچھا ورک کر رہے ہیں, معتبر صحافی ہیں اور پورے بلکہ پاکستان سے باہر بھی ہیں, دبئی اور امریکہ, UAE اور کافی سارے ممالک میں میرے اور لوگ بھی ہیں جو کہ سیاست سے بھی ریلیٹڈ ہیں اور صحافی بھی ہیں, اور وہ میری بڑی اچھی ہیلپ کر رہے ہیں کیونکہ میرا جو عزم ہے, جو میرا ایک نظریہ ہے وہ ایک پازیٹیو ہے, غریب لوگوں کے ساتھ ہے, مظلوم لوگوں کے ساتھ ہے. تو اس لیے میرے سب لوگ میری ہیلپ کرتے ہیں اور وہ جیسے وہ میری ہیلپ کرتے ہیں میں پھر جا کر لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوں. اب ہر معاشرے کے اندر مسئلے مسائل, ہر گھر کے اندر مسئلے مسائل ہزاروں ہوتے ہیں, تو میری کوشش ہوتی ہے میں ریل مسئلے کو ڈھونڈوں, ریل مسئلے کو اجاگر کروں, ریل مسئلے کو سامنے لے کر آؤں, لوگوں کے سامنے, تھانہ کچہری اور کہیں بھی کوئی مسئلے مسائل ہے جہاں کی سنوائی نہیں ہو رہی, مظلوم کی آواز نہیں سنی جا رہی, وہاں جا کے ان کی آواز بنوں میں. اور میرے چینل اور میری ٹیم کا یہی طریقہ کار ہے اور یہی نظریہ ہے, یہی خیال ہے, یہی جذبہ ہے اور یہی سب کچھ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہماری سانسیں ہیں ہم لوگ اس نظریے کو لے کر چلتے رہیں گے تاکہ اپنی لائف میں, اپنی زندگی میں جتنی زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہو سکے ہم کر لیں, اور یہی ہماری دنیا میں اور آخرت میں ہمیں یہی کام آئیں گی انشاءاللہ. جی تھینک یو. یہ تھے